Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita ke rancangan sebuah program buat bicara yang bukan khas kepada anda oleh Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. Bersempena dengan Minggu Better Hearing and Speech Early Intervention Matters yang akan berlangsung sepanjang minggu hadapan, kita bakal mengupas topik yang sangat menarik pada hari ini, iaitu topik berkaitan dengan masalah pertuturan dan pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Fokus kita pada hari ini adalah untuk melihat apakah dan mengenali apakah tanda-tanda awal masalah pendengaran dan pertuturan dan cara-cara untuk mengatasinya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Dr. Adib, dan hujung sana Dr. Syaira. Akan menjadi moderator anda pada hari ini. Dr. Syaira. Okey, jadinya sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan topik kita, kami semua ingin memohon maaf di atas kesilapan kesulitan teknikal, ya. Okey, jom kita perkenalkan tetamu kita pada petang ini. Di sebelah saya, pakar terapi pertuturan Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM, Puan Nawal binti Muhammad Syafiee. Dari sebelah Puan Nawal, pakar otorhinolaryngology di hospital kita, Dr. Nick Hazli bin Nick Hussein. Dan di sebelah Dr. Nick ialah kita punya tetamu khas, ibu kepada pesakit yang memakai cochlear implant, Puan Siti Aisyah binti Zahari. Dan di sebelah Puan Siti Aisyah, kita punya satu-satunya audiologist di Hospital Al-Sultan Abdullah, Puan Nur Syazaliana binti Muhammad Zamri. Selamat datang ke program FRI-DATE kita. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin bertanya dengan Dr. Nick. Apakah itu bidang ENT dan bagaimanakah bidang ini terlibat dalam menguruskan masalah pendengaran dan pertuturan? Terima kasih Dr. Adib. Assalamualaikum semua. ENT ialah salah satu daripada kepakaran perubatan, and it stands for ear, nose and throat, ataupun telinga, hidung dan tekak. So kami di kalangan doktor yang handle ataupun manage pesakit-pesakit yang ada masalah dengan telinga atau penyakit telinga yang berkaitan dengan telinga, hidung dan tekak. Okay. So berkaitan dengan masalah pendengaran dan pertuturan di kalangan kanak-kanak, specifically kita punya role atau peranan kita ialah untuk mengenal pasti pesakit atau kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran dan pertuturan. Okay, because specifically masalah pendengaran dahulu. Okay, so that's the first step. Kita kena kenal pasti kalau any pesakit yang ada any speech development problem. Okay, and once kita dah mengenal pasti pesakit ini, kita then akan involve audiologist, pakar audiologist dan juga pakar pertuturan untuk salah satu one is to test them to determine the level of hearing. Okay, so the level of hearing, and also to confirm the type of hearing loss. Okay, so once kita dah kenal pasti, kita boleh manage better in terms of apa the next step untuk treat pesakit-pesakit ni. Okay, so it is very important to get a multidisciplinary approach, okay, daripada audiologist dan juga pakar pertuturan, speech therapy. Boleh terangkan kepada kita kes-kes bagaimana atau pesakit-pesakit bagaimana atau golongan yang bagaimana yang perlukan kenal pasti atau saringan yang awal untuk mengenal pasti masalah pertuturan serta pendengaran dalam kalangan kanak-kanak ini? Okay, so dari segi what we call early intervention atau intervensi awal, specifically when we are talking about pesakit yang dalam lingkungan umur 3 tahun ke bawah. Okay, and this includes even as far back as before birth ataupun perinatal, antenatal, sorry. So semasa bayi masih lagi dalam kandungan, actually it's important that they have already some hearing. Maksudnya dia dah boleh mula dengar, and usually this will develop kalau normal, kandungan yang normal, dalam lingkungan 15 minggu semasa dalam kandungan.
Okay, so at this stage, bayi dalam kandungan dah boleh mula mendengar bunyi, and one of the first things that they will hear is the mother's heartbeat. Okay, and then as the weeks go on, so by about 24-25 weeks, they can actually hear and even recognize voices macam suara ibu dia. Okay, so the importance with regards to hearing atau pendengaran ialah bila kita kaitkan dengan pertuturan, ialah kita perlukan input daripada pendengaran kita untuk develop connections dalam otak kita supaya kita boleh develop pertuturan. Okay, and without this input we cannot develop speech. Alright, so katakanlah kalau ada apa-apa masalah dalam kandungan yang menyebabkan bayi itu tak dapat develop pendengaran ataupun mungkin ada kekurangan pendengaran daripada waktu lahir lagi. So bayi ni sudah ke belakang sikit. So the baby is already behind, lagging behind berbanding dengan bayi yang dah mula mendengar sejak umur 18 bulan minggu dalam kandungan. Okay, so because of that, they are already at a disadvantage or they are lagging behind. So maybe their development of their hearing and their speech pun dah lagging at that point. Okay, so it's critical that kita boleh kenal pasti di kalangan bayi-bayi yang baru lahir untuk kenal pasti yang ada masalah pendengaran ini seperti ini. The reason being because once kita dah kenal pasti, the next step is to intervene atau intervensi lah. Okay, this is where we actually involve our audiologists and our speech therapists to intervene to help to amplify the hearing. Okay, katakanlah diorang ada tahap pendengaran yang kurang, so kita akan gunakan alat pendengaran biasanya. It's the starting point lah. Okay, so and once we can boost their hearing, that's where we can start the development of speech. Okay, as I said, we can ada input untuk develop connections dalam otak. Okay, so as early as birth, that's when we want to try and target. Okay, so adalah beberapa program saringan yang Syaza akan detail lebih lanjut lepas ni. Otherwise, even as I said, early intervention is up to age 3 years old. So kenapa dalam lingkungan lahir ke 3 tahun ni ialah because this is what we call the maximal optimal time of neuroplasticity. Okay, so maksudnya kita the most kita punya the connections in our brain are most developed during this stage. Alright, so kalau kita kurang input ataupun stimulation to form these connections, and potentially area dekat otak kita yang mana biasanya akan develop into the speech area mungkin akan regress. Okay, regress maksudnya dia akan, because tak ada input, dia akan taken over by other functions atau fungsi-fungsi lain kat bahagian otak yang biasanya untuk mengendalikan kita punya speech, pertuturan. Alright, so because of that, it's critical to try and catch it as early as possible and within this period. Okay, but of course I'll leave it to our audiologists and speech therapists to detail further lah after this. Alright, thank you Dr. Nick. Okey, jadinya kita telah dengar mengenai peranan otorhinolaryngology ataupun ENT yang selalunya terlibat dalam early intervention in hearing and then screening, hearing screening. So jadinya saya nak minta pendapat daripada kita punya audiologist, Cik Syaza pula, dari segi pandangan dari sebagai seorang audiologist, apakah intervensi awal daripada sudut Cik Syaza? Okay, terima kasih Dr. Syahira. So saya Syaza, audiologist di Hospital Sultan Abdullah. Okay, bila kita cakap mengenai intervensi awal pendengaran, dia bermula daripada pengesanan awal masalah itu sendirilah. Seperti contoh di hospital kita sekarang, apa yang kita boleh buat untuk mengenal pasti masalah pendengaran adalah kita melakukan ujian saringan pendengaran terhadap bayi yang baru lahir di hospital lah. So kita akan di hospital sini kita cuba untuk saring seramai yang boleh. Lebih baik disaring sebelum bayi itu discharge daripada hospital, ataupun kalau tak dapat buat di hospital, kita akan bagi
temu janji sebagai pesakit luar di klinik ENT lah. So sebab sekarang dengan teknologi yang kita ada, kita bukan sahaja monitor yang dulu kita boleh kata, oh kalau baby tu tak terkejut, maksudnya ada masalah pendengaran. Kita ada another method untuk kita detect dari awal menggunakan teknologi yang ada lah. So salah satunya adalah membuat ujian saringan pendengaran. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Syazal. Bagaimana pula pendapat dari puan awal daripada sebagai seorang terapi pertuturan pula? Terima kasih Dr. Syaira atas soalan yang diberikan. So basically sebelum kita pergi ke soalan tu, saya akan elaborate dulu apa tu speech therapist. Okay. So speech therapist ni sebenarnya seorang ahli profesional yang bertugas untuk mencegah, in which kita bagi education, and then kita buat saringan, kita buat penilaian. Selain daripada tu baru kita bagi diagnosis, and then kita buat terapi pada dos yang ada communication and juga difficulties in swallowing. Atau kalau kids selalunya sekarang ni sebab kita bercakap pasal early intervention, it would be feeding difficulties, masalah penelanan pada dalam kalangan bayi. And then bila kita cakap pasal early intervention ni, in terms of speech punya perception, it would be kita sebenarnya nak bagi sokongan pada dos yang age 0 ke 3 tahun macam yang Dr. Nick bagi tahu tadi. So sokongan tu maksudnya sokongan untuk kita close the gaps, rapatkan julat pencapaian perkembangan. Maksudnya kalau dia ada delay dalam developmental milestone, so kita nak tutup gap tersebut. Okay, dengan cara kita buat terapi, kita bagi consultation pada parents in terms of macam mana nak tolong these children dekat rumah especially. Okay, so konsep early intervention ni juga kita sebenarnya kenapa kita nak bantu these children, sebab kita tak nak ada future problems. Future problems tu macam kalau kita tahu kita ada speech dengan language punya difficulties, mesti akan ada problems nak bersosial. And then of course academic pun akan ada problem. Okay. And then of course this early intervention juga sebenarnya bila datang pada speech therapy punya session, kita sebenarnya fokus pada family centered approach. Family adalah orang kata sokongan ataupun penolong utama kanak-kanak yang hadapi masalah tersebut. Okay. Dan saya setuju dengan Mr. Nick bagi tahu tadi, early intervention ni adalah multidisciplinary approach. Kita tak boleh kerja seorang-seorang, kita kena kerja dengan semua orang. And then the last part would be setiap goal yang kita rancang untuk these children bersifat individualized. Maksudnya setiap orang berbeza apa yang kita plan. Jadinya setiap pesakit atau yang datang menjumpa Puan Syazal memang each therapist is different lah. Dia punya therapy is tailored to each needs. Okay. Okay. Seperti yang kita introduce atau bentangkan tadi, Puan Aisyah merupakan ahli keluarga atau ibu kepada anak yang pernah atau sedang menggunakan cochlear implant, kan? Boleh tak Puan Aisyah ceritakan sikit tentang perjalanan bilakah anak puan mula memakai cochlear implant dan bagaimana cochlear implant tu sekarang? Assalamualaikum. Saya ibu kepada Muhammad Aidin Zarif. Muhammad Aidin Zarif sekarang berumur 6 tahun. First saya dia tahu ada masalah pendengaran masa umur dia 7 bulan masa tu. 7 bulan tahu ada masalah pendengaran tu dengan secara kebetulan sahaja, sebabkan saya bagi permainan dekat dia, permainan loceng. Bila saya bagi permainan loceng, dia tak pusing pada arah loceng tu. Masa itulah saya pergi ke klinik ENT untuk cek pendengaran dia lah. So dalam proses-proses tu dia mula pakai cochlear implant tu masa umur dia 1 tahun 7 bulan masa tu. Bolehkah Puan ceritakan proses pemakaian cochlear implant tu? Proses pemakaian cochlear implant ni, first masa dia detect ada masalah pendengaran masa dia umur 7 bulan, audiologis akan suggest dia untuk pakai hearing aid dahulu. Hearing aid sebab dia masa diagnosis tu
dia profound, dia masalah pendengaran yang sangat teruk, bukannya macam moderate ke apa. So dia pakai hearing aid selama lebih kurang dalam 6 bulan macam tu. So memang tak ada progress langsung dengan hearing aid. Diorang decide untuk buat cochlear implant lah. Jadi masa decide buat cochlear implant tu, anak saya kena buat CT scan, MRI untuk pastikan tak ada masalah dengan telinga dalam semua untuk pakai cochlear implant. Jadi bila dah masuk meeting semua, setuju untuk pakai cochlear implant, saya kena dapatkan fund untuk cochlear implant tu sebelum pakailah, sebabnya cochlear implant tu harga dia bagi saya sangat mahal lah, sangat mahal. Jadi saya kena dapatkan fund, dan masa umur Aidin setahun 7 bulan barulah dapat buat operation untuk pakai cochlear implant tersebut lah. Proses dia tu agak lama lah, daripada 7 bulan sampai ke setahun 7 bulan tu setahun untuk dia. So dia ketinggalan dengan kawan-kawan tu agak lama lah, dekat 2 tahun. Terima kasih Dr. Aisyah. Jadinya Dr. Nick, saya nak tanya sebagai pakar otorhinolaryngology, untuk kes seperti Puan Aisyah kan, bagaimanakah approach apabila kes begini datang ke klinik ENT, dan mungkin boleh terangkan kepada audience apa itu cochlear implant, dan kepada kes mana yang kita boleh bagi cochlear implant. Okay, daripada the moment yang kita diagnose the hearing problem, okay, so seperti yang Puan Siti Aisyah mention, Aiden masalah dia profound. So profound tu ialah one of the categories yang dari segi tahap pendengaran dia yang paling teruk. Okay, so actually daripada tahap severe, which is yang yang a bit better daripada profound, pun dah kira qualify for a cochlear implant. Of course, there's a lot of other criteria. So at the first point too, once we dah diagnose the problem of the hearing, and then we have determined the level of the hearing, so berapa the severity of the hearing loss, and then of course whether it's sebelah ataupun dua-dua belah telinga, and then also biasanya the jenis or the type of hearing loss. Okay, but at that severity usually it's sensorineural. Maksudnya masalah pendengaran tu di tahap cochlea ataupun organ pendengaran kita, ataupun selanjutnya di saraf pendengaran. Okay, so once we have diagnosed the problem, then we will involve the multidisciplinary team. But for cochlear implant specifically, there is a bigger multidisciplinary team. Okay, so it's audiologists definitely, and speech therapy certainly, but also we will involve other teams. For example, the clinical psychology, social worker ataupun pegawai kebajikan, and then also developmental pediatrician. Okay. And the reason why is because one is because it's one of the criteria to especially to apply for funding under JPA untuk dapatkan funding daripada tabung bantuan pesakit atau TBP. Okay, so all this has to be fulfilled lah, the criteria. So one of the first criteria is of course the level of hearing. Okay, so severe to profound, and also the early intervention in terms of hearing or auditory rehabilitation. So sakit as early as 4 weeks dah boleh pakai hearing aid, in fact. Okay, so the earlier that you rehabilitate, the better the outcome. Okay, both dari segi in general for the speech development, but also to assess dia punya response. Okay, sebab as I said, hearing is the input sahaja, but then you also need to be able to listen, which is as kind of a separate component of the speech development. Okay, listening involves processing the sound. Okay, so we provide the best opportunity for the patient to hear dengan hearing aid dulu, and then we see their response. Okay, sama ada they can make the connections or not. Even a bit of amplification will help. Okay, so as I said, the hearing aids too, there are many types of hearing aids.
Okay, and hearing aids have their limitations. Okay, so yang biasa kita nampak yang macam yang kita letak belakang telinga tu or behind the ear hearing aids are probably the most powerful ones that can be used in children. Tapi dia ada limit juga. Okay, so dia punya in terms of dia punya amplification ataupun the kekuatan dia atau keupayaan dia untuk amplifykan atau kuatkan bunyi yang bayi itu akan dengar. Okay, so at a certain point this amplification might not work or might not be effective enough. Therefore, the next option is cochlear implant. Okay, tapi cochlear implant pun dia ada dia punya certain patients yang sesuai dan yang tak sesuai. So as Puan Siti Aisyah tadi mention, Aiden had to have a CT scan as well as a MRI scan. Okay, so CT scan tu untuk tengok as Puan Siti Aisyah mention, untuk tengok struktur dalaman telinga. Okay, sesuai ke tak untuk buat implant tu di cochlea. MRI tu lebih kepada untuk tengok saraf tu. Okay, sebab kalau kita pakai cochlear implant, so apa cochlear implant tu buat is essentially dia akan memberikan signal kepada saraf pendengaran kita. So daripada saraf tu, signal tu akan dihantar ke otak. Tapi kalau saraf tu tak berfungsi dan kita bagi signal pun macam mana pun dia tak sampai ke otak juga. So those kind of patients tak sesuai. Okay, so that's why we have to fulfill that criteria lah. Because of course the resources are limited and CI ni memang mahal dalam lingkungan 70-80 ribu satu. Okay, so that's why that's very strict criteria lah. That is laid out by the National Cochlear Implant Committee yang decide on candidacy. Okay, so once kita dah determine candidacy, we actually have to patient pesakit tu akan undergo at least 3 hingga 6 bulan of auditory rehab ataupun pakai hearing aid, and juga dia akan also at the same time undergo speech therapy and also occupational therapy as well. So all the therapies lah, just to see how they do, how the development is, and then also as I said, the developmental pediatricians, their role is to see how sama ada dari segi development bayi itu normal ke tidak. Maksudnya dia punya centrally dalam otak tu sama ada dia ada keupayaan untuk develop dengan signal daripada either hearing aid ataupun cochlear implant. Okay. And I mentioned also finally the clinical psychologists and the social workers, sebab as I said it's a very limited resource. So kita nak make sure yang the best candidate gets the resource. So we look at actually the family support, because the critical period is actually after the surgery. Lepas dah buat surgery tu is the rehabilitation. So and most of the rehabilitation happens at home. Okay. So kalau their role is to assess the commitment and the motivation of the family. Sama ada good good support at home or not. Okay. Because that will definitely be the vital component in patient having good outcome from this cochlear implant. There's a lot going ada banyak perkara yang perlu diambil kira sebelum kita melakukan cochlear implant, dan approach yang sangat-sangat menyeluruh lah. Bagaimana pula audiologist terlibat dalam penyediaan ataupun selepas cochlear implant ni, Cik Syazah? Apakah role ataupun peranan yang dimainkan oleh audiologist dalam cochlear implant ni? Okay, terima kasih dah tadi. So secara generalnya macam kita cakap tadi, saringan itu bermula daripada bayi. So kita buat saringan sebelum first month of the kelahiran, and then diagnostik tu sepatutnya sebelum 3 bulan kelahiran, dan rehabilitation sepatutnya bermula sebelum 6 bulan kelahiran. So melalui proses selepas didiagnose hearing loss, so biasanya kita akan start rehabilitasi pendengaran dan intervensi awal. So tadi kita cakap pasal pemakaian alat dahulu and then cochlear implant. So untuk pemakaian alat cochlear implants, basically kita akan work together dengan speech therapy untuk tengok how dia perform after the implantation itu. Implantation of cochlear implant. Okay, and then apa yang audiologi buat juga, kita akan monitor dia punya
usage, how committed patient itu dengan penggunaan alat, and then kita akan buat beberapa siri temu janji untuk validasikan tahap pendengaran selepas cochlear implant. So kita ada beberapa temu janji lah. And then setiap temu janji itu kita akan evaluate dan kita akan keep improve sampai pesakit cochlear implant itu mendapat amplification yang optimal. Maknanya dia dapat benefit, and then at the same time dia punya speech improve, dia punya overall performance, social punya development getting better lah. So setiap individu itu berbeza, tapi kita ada a series of follow up selepas any rehabilitation punya proses lah. Okay, itu saja. Jadi peranan audiologist ni adalah untuk mengenal pasti tahap keberkesanan dan bagaimana cochlear implant tu improve ataupun menambah baik kualiti kehidupan kanak-kanak itu ya. Okey, baik. Jadinya Cik Syaza, apakah ujian yang selalu dilakukan oleh audiologist lah dalam kes-kes apabila dapat referral untuk child with hearing loss ke? Apa ujian yang selalunya lah dilakukan waktu screening? Okey. Jenis ujian. Seperti saya cakap, setiap ujian pendengaran tu kita jalankan mengikut dia punya kesesuaian umur. Ada budak yang boleh follow instruction, kita akan buat ujian pendengaran yang lebih bersifat behavioral lah. Maknanya contoh kita bagi bunyi, dia dengar, dia letak mainan. Okey. Itu bagi peringkat umur kanak-kanak yang boleh memahami instruction. Okey, ada yang certain situasi yang di mana kita perlukan behavioral tapi kita tak dapat a valid response yang consistent and then yang mempunyai reliability yang bagus, kita akan go for the more objective testing. Yang sekarang macam saya cakap, bidang audiologi pun kita dah ada advanced teknologi untuk dapat anggaran tahap pendengaran tanpa respon daripada pesakit itu sendiri. Sebagai contoh, kita mengambil respon melalui dia punya brain activity lah yang in charge for hearing. So basically daripada ujian itu kita akan tahu berapa tahap pendengaran, dan daripada tahap pendengaran yang kita dapat itu, and then macam Dr. Nick cakap, kita tahu jenis masalah pendengaran dan tahap pendengaran, kita dapat melakukan proses rehabilitasi berdasarkan tahap pendengaran. Salah satu rehabilitasi yang kita boleh buat seperti kita bagi amplification device. Kalau pesakit itu kita tengok masalah pendengaran dia disebabkan oleh penyakit yang boleh ditreated, kita akan treat dulu sebelum kita mulakan amplification punya rehabilitation lah. So dia bergantung kepada situasi kanak-kanak, ujian itu bergantung pada usia dan pemahaman kanak-kanak tersebut. So kita ada a few test juga. So itulah. Okay. Seawal umur bayi lah. Ya, kalau bayi kita lebih kepada saringan. Kalau bayi yang kita buat lakukan saringan itu memerlukan rawatan lanjut, kita akan go for a more detail testing ataupun kita panggil diagnostik lah. Yang diagnostik tu lagi kita akan tahu tahap mana dia punya pendengaran. Okey. Terima kasih Cik Syaza. Jadinya setelah kita dah buat saringan dan kita tahu patient ni memang ada masalah pendengaran, of course lepas affected pendengaran, dia akan affect dia punya speech. Jadinya dan pesakit ni akan dirujuk kepada puan awal lah. Pada seawal umur berapa yang pesakit ni boleh dirujuk kepada puan awal? So kalau kita cakap in terms of umur, untuk budak tu nak datang speech, sebenarnya tak ada umur yang kita kata awal atau tak ada umur yang lambat pun untuk datang speech. Once kalau parents tu rasa anak dia tak meet milestone, sebab sekarang kita ada banyak developmental milestone kan yang parents boleh cari dekat online. So bila kita rasa ada something yang tak kena, boleh rujuk milestone, dan bila ada macam ada delay dan cepat-cepat kena dapatkan bantuan. So sebenarnya tak ada specific age. Cuma selalunya macam yang kita selalu tengok dalam klinik lah,
basically macam dah 2 tahun masih lagi tak ada words. So itu yang kita risau. Sebab selalu kalau speech ni saya punya cut off point 18 bulan. So kalau by 18 months tak ada words, memang kena risau. Tak boleh macam laid back sebab selalu orang kata tunggu kan. No, tak. Selalunya 18 bulan tu cut off point. So macam kena risau, kena ambil action daripada situ. Usually waktu yang kalau pesakit ni jumpa Puan Awal kan, apa yang selalunya berlaku dalam session terapi tu selalunya? Kalau first time dia datang, of course first sama juga macam saya rasa apa yang session ENT buat, doktor buat, audiologist pun buat, kita akan ambil case history dulu. Sebab kita nak tahu apa yang jadi dalam family, jadi pada child tu yang menyebabkan dia boleh ada delay. Once kita dah tahu dia punya daripada case history tu, kita tahu dia punya difficulties, and then kita kena pilih a suitable test sebab nak test patient. So kalau testing pula boleh jadi banyak. So macam actually kalau speech ni selalu yang kita kena tengok areas dia early language skills. Sebab sebelum dia boleh follow instructions, boleh cakap, mesti kena ada kemahiran awal bahasa dulu. And then kita tengok juga area dia punya following instructions, following commands. Lepas tu baru tengok in terms of expressive, meaning expressive language punya test. And then kalau contoh macam dia dah let's say lah selalunya macam bawah 3 tahun ni kita tak tengok sangat in terms of pelat, pronunciation difficulties kan. So kalau pelat tu selalunya saya akan tengok, the best is bila kita tengok 4 tahun ke atas. Walaupun bawah 4 tahun, kita boleh tengok early sound. Sebab setiap umur dia ada sounds yang develop. And then other than that, kita boleh tengok communication skills. Masa buat testing tu tengok juga communication skills. Meaning in terms of socially. Dah boleh buat gestures ke, hi, bye, boleh commenting, boleh buat requesting ke tidak, boleh cakap no ke. So skills communication yang basic tu yang kita nak tengok. Kids tu dah boleh buat atau tak boleh buat lagi. And of course akan tengok in terms of feeding part juga. Kalau macam ada kids yang ada masalah suara, so itu jatuh pada speech part tadilah. Macam sebab dalam speech, bunyi-bunyi pertuturan tu, dalam speech itself memang proses dia ada voice production juga. So lepas dah buat testing, kita bagi diagnosis in terms of communication and swallowing punya difficulties. Once dah bagi diagnosis, and then you plan. Perlu atau tidak continue therapy atau tidak perlu continue therapy, dan you bagi ada suggestion macam dia kena pergi sekolah ke sebab dia bawah 3 tahun kan. Ada budak yang kita tengok sebenarnya maybe apa yang menyebabkan dia ada delay is just maybe the environment itself, tak cukup interaction. So you hantar pergi macam kalau tak pernah pergi sekolah. Yes, betul. So bila kalau dia continue therapy, dalam therapy itself memang macam tadi saya cakap sebab dia parent centered approach kan. So jadi kita more pada coaching parents macam mana nak buat goal yang kita plan untuk child tu, supaya bila dah coach parents tahu nak carry over home practice dekat rumah. Itu yang paling penting lah yang memang kita nak capai. Sebab session therapy tu selalunya 45 minutes to an hour. So apa yang jadi lepas tu kan, dekat rumah memang dia spend lagi banyak masa as compared to dia datang terapi. And selalu dia datang terapi pun yang kita bagi kekerapan tu macam paling kerap lah seminggu sekali. And then kalau dia dah ada improvement, kita naikkan gaps, maksudnya frequency of dia kena datang appointment. So bila dah datang appointment, dalam 3 to 6 months tu, the best is kita reassess balik patient. Kita buat penilaian semula so that kita tahu dia dah meet atau tidak milestone tu. Once dia dah meet, masa tu boleh discharge. Terima kasih Puan Awal. Puan Aisyah, saya nak tanya sikit sebagai end user kan, sebagai ibu kepada pesakit anak puan kan, bagaimana pengalaman, boleh puan kongsikan dengan kita pengalaman menghadiri speech therapy, session bersama dengan pakar ENT dan audiologist, macam mana pengalaman puan sebagai ibu kepada anak? Sekarang anak saya Aidin, dia ada lebih kurang 3, sebelum ni ada 4 follow up lah. 4 ENT, audiologist, speech dengan OT.
Tapi sekarang dia dah besar, OT dah tak ada apa dah, dia dah discharge sebab dia dah boleh buat semua benda sendiri, dia boleh berdikari sendiri. So dia cuma tinggal audio, ENT dan juga speech lah. Untuk speech, saya mula hantar dia ke speech therapy masa dia mula-mula diagnose. Daripada mula diagnose 7 bulan, masa dia pakai hearing aid, dia memang dah pergi speech therapy. Dia dah pergi speech therapy walaupun masa tu audiologist pun macam tak confident pun dia dengar ke tak dengan hearing aids tu, tapi dia still pergi speech je. Pergi speech setiap minggu. Sampailah dia buat cochlear implant pun, dia still pergi speech. Dan sekarang speech therapy dia memang dengan Puan Awal setiap minggu lah, setiap minggu. Memang Puan Awal memang akan ajar. Sekarang ni dia macam more kepada betulkan ayat. Betulkan ayat, belajar macam membaca perkataan-perkataan macam tu. Sebab dia dah banyak perkataan dia dah tahu. Cumanya dia suka buat ayat yang macam terbalik-terbalik. Macam saya nak makan, macam Aidin nak makan, makan, dia macam pendek je, makan ke, macam tu pendek. Dia tak pandai buat ayat yang panjang. Okey, untuk yang macam follow up audio, Aidin still lagi follow up dengan audio dekat PPUM sebab masa buat CI tu dekat PPUM, audio kat sana memang tak lepaskan dia lah. Follow up sekarang ni dah stable, dia punya sound dia dah stable. So follow up dia setiap 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali. Sekarang dulu susah sikit dengan audio sebab dulu dia macam tak faham audio tanya macam Aidin dengar tak bunyi ni, bila dia pasang speaker dengar tak, dia macam tak faham. Sekarang dia dah pandai, okey dengar, macam tu dengar. Ataupun kalau dia tak dengar dekat rumah atau alat dia macam problem kat rumah, dia akan cakap telinga, dia panggil telinga lah CI dia, telinga adik rosak, tak nak pakai telinga rosak. Jadi kita pergi audio. Once pergi audio, kadang-kadang audio akan adjust sound dia. Sekarang sebab dia dah besar, dia dah tahu, oh bunyi ni tak best lah, bunyi ni tak nak. So audio akan tukar, tune balik benda-benda tu. Yang macam untuk ENT, lepas CI dah tak banyak follow up dengan ENT. Cuma sekarang starting follow up dengan ENT balik sebab untuk tengok dia punya balancing. Sebab ENT kata budak CI dia macam balance dia tak okey sangat. So bila buat test untuk balance tu tak berapa cantik lah dia punya result. Tapi bila kita tengok dia kat depan, elok je dia jalan semua. Cumanya bila buat test tu memang balancing tu tak berapa nak okey lah. So dia banyak fokus kepada follow up macam tu je lah. Cuma sekarang more kepada speech. Speech dekat rumah memang saya kena fokus betul dengan speech dia. Saya kena betulkan semua ayat-ayat dia. Sebabnya saya nak kejar dia darjah 1 untuk masuk aliran perdana macam budak-budak lain lah. Berapa umur dia sekarang? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Tahun depan dah darjah 1, so saya memang fokus dia speech macam level kawan-kawan dia supaya dia tak rasa asing bila dia masuk sekolah. Sebabnya kalau saya hantar dia ke pendidikan khas, takut dia bercampur dengan macam contoh kalau pendidikan khas masalah pembelajaran tapi dia tak ada masalah pembelajaran, nanti dia macam cepat bosan. Dia macam tak nak kawan dengan budak-budak yang macam ada masalah pembelajaran, macam contoh autism ke apa, dia macam tak berapa nak kawan sebab dia kata orang tak nak kawan dengan dia. Tapi kalau dia tak kejar kawan-kawan umur dia, nanti dia macam rendah diri pula. Tapi saya memang tak bagi saya memang tak hantar dia ke sekolah masalah pendengaran lah sebab dia dah boleh bercakap. Lagipun dia pun memang tak pandai pun sign language. Langsung tak pandai. Oh, kira besar juga cabaran yang dihadapi. Sangat besar daripada dia diagnose sampai sekarang 6 tahun, lagi besar cabaran dia. Dia dah besar lagi cabaran saya di sekolah pun saya hadapi cabaran dengan cikgu, dengan kawan-kawan keliling dia sebab nak explain dekat orang apa benda yang dipakai. Lepas tu saya tak nak cikgu rasa macam perbezaan dekat dia. Macam oh dia pakai alat, dia tak boleh buat benda ni. So saya tak nak cikgu rasa macam tu. So saya suruh cikgu treat dia sama je macam budak-budak lain. Sebagai seorang ibu tentunya pada permulaannya agak sukar. Bagaimana sebagai seorang ibu, Puan Aisyah dapat menerima hakikat tersebut dan seterusnya cuba berusaha untuk keluar dan membantu anak
Puan Aisyah sehingga sekarang ni kan. Boleh kongsikan sedikit tak? Apakah cabaran dia dan bagaimana Throwback balik. betul. Bagaimana Puan Aisyah dapat seterusnya menerima dan membantu anak dalam usaha mendapatkan semula pendengaran dan pertuturan? Okey. Masa Aidin lahir, Aidin tak ada masalah apa-apa. Tak ada masa saya pregnantkan dia tak ada masalah. Kalau nak cakap family kami pun tak ada history yang ada masalah pendengaran. Bila audiologis tu buat test masa tidur tu, agak lama test tu, dalam 3 jam macam tu. Masa dia cakap dengan saya tu, saya rasa macam terkejut. Macam ada benda jatuh atas kepala, macam apa benda ni? Macam kita zero, tak tahu apa-apa. Lepas tu pergi jumpa ENT pula. ENT pula pergi bagi tahu kos macam ni, mahal macam ni. Kita lagi lah rasa macam mana nak cari duit untuk semua benda ni. So tindakan saya cari malam tu juga lari dan diagnose. Tindakan saya cari parent yang sama macam saya. Saya cari parent yang sama macam saya, macam mana diorang hadap benda tu. Sebab saya rasa orang yang sama macam saya je faham apa yang saya rasa masa tu. So saya cari parent, saya jumpa diorang, saya tengok anak-anak diorang yang dah besar, yang dah sekolah, yang dah masuk universiti. So saya rasa macam Aidin boleh macam budak-budak lain. Jadi saya pergi ke persatuan yang anak-anak masalah pendengaran ni. So saya banyak belajar dengan diorang macam mana nak ajar anak, cara jaga alat. So saya memang banyaklah jasa parent-parent yang sama macam kami lah masa tu. So cabaran dia besar lah untuk saya teruskan perjalanan ni. Sebab panjang lagi, dia pun tak masuk sekolah lagi. So macam panjang perjalanan saya dengan orang luar. Jadi setiap kali dia pergi sekolah, bertukar daripada tadika, saya akan pergi jumpa cikgu, saya akan pergi jumpa kawan-kawan untuk cerita apa benda yang Aidin pakai ni. Sebab sekarang saya macam fokus Aidin pandai bercerita sendiri apa benda yang dia tengah pakai. Dia pandai sendiri dan dia pandai handle dia punya cochlear implant tu sendiri. Supaya dia dah besar, dia dah tak perlu bergantung pada saya. Itulah, saya rasa sokongan itu bukan sahaja daripada keluarga tetapi sokongan komuniti juga penting dalam menguruskan hal-hal masalah pertuturan dan pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Dr. Syaira? Terima kasih Puan Aisyah di atas perkongsian Puan. Jadinya saya nak tanya soalan kepada Dr. Nick lah. Selalunya kalau selepas pesakit memakai cochlear implant, apakah cakap post surgical punya care and macam manakah follow up and berapa lama diorang kena ada perjumpaan dengan ENT lah, selalunya apa yang anticipated punya complication jugalah. Okay, so dari segi post-operative care ataupun lepas pembedahan cochlear implant ni, our role as a surgeon actually is not as vital as the speech and audiologist. But of course kita masih lagi ada role lah, because the implant is still in place. So initially tu is mainly with regards to care of the wound obviously. So dari segi penjagaan luka atau bekas pembedahan tu, and then also to make sure that kalau ada apa-apa komplikasi awal, kita akan dapat kesan dengan awal, so dapat tangani masalah apa atau any complications that might arise lah. Examples of complications, of course, that we are always worried about is infection. Okay, because infection can be very detrimental, a lot of problems can arise from that, because sebab implant tu kan benda asing dalam kita punya badan. So kalau the implant itself gets infected, the likelihood is that we have to remove the implant is very high. Okay, because the potential untuk menyebabkan infection yang sangat serius is there. Okay, because it's inside our cochlea, which can cause infection yang spread ke dalam otak juga. Okay, in the worst case scenario lah. Tapi alhamdulillah it's not very common. Okay, but it can cause things like meningitis post-op. Okay, so that's just an example lah. But as I said, it's very rare. So parents shouldn't be scared off by these potential risks lah. Tapi of course ada risiko dia. Okay, and in terms of how long do we actually follow up the patients, usually
we look at we once the immediate post-operative care has punya requirements as resolved, maksudnya dia punya luka dah baik, tak ada apa-apa komplikasi awal, we don't have to see that frequent, so maybe every 3 months or so, depending lah on the condition. As I said, the follow up dengan speech dengan audiologist lagi intensif lah. Otherwise, from our side, maybe eventually, maybe once a year at the most. Okay. Terima kasih Dr. Nick. Bagaimana pula dengan temu janji bersama, pesakit bersama dengan audiologist, dan kemudian mungkin Puan Nawal pun boleh ceritalah apabila pesakit dah habis surgery, follow up dia macam mana pula dengan audiologist dengan speech therapist. Okay, so kalau kita cakap pasal rehabilitasi pendengaran ni, cochlear implant ke ataupun hearing aid pun memang akan ada a few session juga. So how intensif dia adalah awal selepas pemakaian alat, cochlear implant ataupun hearing aid pun, kita akan appointment dia akan dekat-dekat supaya kita dapat nampak dia punya improvement, and then kita akan buat some adjustment. Sebab bila kita cakap pasal device, dia bukan straightforward punya setting. Setiap individual dia ada different needs and then different punya perception towards sound. So kita akan do beberapa troubleshooting sampai kita nampak performance dia ataupun dia punya hearing tu show improvement. Selain daripada itu, kita juga akan bekerjasama dengan speech untuk kita monitor dia punya performance selepas pemakaian alat. Okay, dan macam Ibu Aidin ada bagi tahu, ada certain age, selepas a few session, kita akan nampak pesakit itu dia boleh sendiri bagi tahu. So kita harap setiap follow up yang kita bagi, kita dapat feedback tu direct daripada patient tu sendiri. Sebab the best feedback adalah daripada patient tu sendirilah. Contoh, dia je yang boleh tahu alat tu kuat sangat. Dia je boleh tahu bila pakai alat tu sakit sangat. Okey, kalau kita memang boleh bagi according dia punya tahap pendengaran. Tapi the best adalah respon daripada pesakit tu sendirilah. And then selepas kita nampak dia punya penggunaan alat dah mencapai tahap optimum, biasanya penjarakan temujanji tu akan makin jauh. Seperti yang Ibu Aidin cakap, 3 bulan. So mungkin lepas Aidin dah establish dia punya hearing, kita dah nampak stable, 6 bulan, setahun, sampai appointment tu kita cakap bila perlulah. Bila dia rasa macam alat tak function, dia nak come back to us, so kita akan do some troubleshooting lah. So it depends on the situation, person itu sendiri. Okay, itu saja. And then in terms of speech pula, untuk soalan doktor tadi kan, tempoh berapa lama. Actually sebelum kita nak ke tempoh tu, saya nak kongsi sikit sebab bila kita jumpa patient yang ada masalah pendengaran ni, dia punya session therapy tu sebenarnya lain sikit daripada normal yang kalau yang those without hearing loss. Sebab dalam session tu, mungkin boleh mainkan video juga. Dalam session tu sebenarnya kita punya style adalah kena duduk pada better ear. Sebab even kalau dua-dua telinga tak dengar pun, kita akan cari telinga yang lebih baik. Ni just sebagai perkongsian lah. And then macam untuk Aidin, apa yang saya rancangkan untuk Aidin, audio sebenarnya. First dia punya bila dah switch on. Jadi tak ada macam comfortable kan? Okey, yang ni level very basic. Okay, so kalau tengok video tu, kalau tengok audiologist pun dia tetap duduk pada better ear. And then session dengan dengan hearing loss ni, selalunya kita try to buat auditory verbal therapy. Macam dengan Aidin, saya buat therapy tu memang auditory verbal therapy. It means kita pakai residual hearing dia untuk nak develop dia punya speech dengan language.
So dengan Aidin mainly macam tadi Ibu Aidin pun ada share, kita target pada dia punya expressive language. And then dengan pronunciation lah, because dia dah after 4 years old kan. Bila 4 years old and above ni, selalu pronunciation is like 75% to 100% yang jelas to people surround patient tersebut. Okay, so berkaitan dengan tempoh orang kata follow up session tu, actually untuk speech, kita sebenarnya nak kata berapa lama nak jumpa speech tu, selalunya bila dia dah reach milestone. Again, kita go back pada milestone. Kita buat reassessment after 3 to 6 months of follow-up sessions. And then kalau tengok milestone tu dah meet, masa tu boleh discharge. Or maybe ada juga case di mana parents kata, okay tak payahlah nak stop dah. Ada juga case yang macam tu, which macam tak bagus sangat, sebab mungkin tak meet milestone lagi, tapi parents dah request untuk stop. Or yang kita kata, actually kalau parents tu pun satisfied, kalau dia tak nak stop tadi, tapi dia pun dah satisfied. Dia rasa macam okay, sampai sini saja, happy dah tengok progress, dah boleh bercakap ni, okay stop. Okay, tu pun kita stop juga. Tapi yang paling penting, bila dah meet milestone adalah lebih baik. Means dah tak ada delay, then you can stop the therapy sessions. Also, can I just add a bit more to that? Basically, we work in a multidisciplinary team, so it's very fluid dari segi if there's any issues dengan ENT, audiologist atau speech can always refer back to us untuk and in fact we can even see at the same time in clinic because we share a clinic and most ENT units are the same. At the same time also I just wanted to mention also I forgot to mention before is also the potential for the second implant. Okay, so if there is in terms of the candidacy is suitable, that's another reason why we would continue following up lah ENT. Some other two whether they are suitable for a second implant on the other side. Okay. Jadinya bila kita dah, I think kita dah berbincang agak banyak tentang speech, hearing detection and speech intervention. Jadinya mungkin daripada sepanjang career, adakah any interesting atau any cabaran yang boleh dikongsikan bersama audiences yang mungkin boleh siapa yang boleh cerita mengenai pesakit-pesakit lah yang mengalami hearing loss, cochlear implant, any interesting or any cabaran yang nak diceritakan ke bersama audiences? Mr. Nick? Or if not maybe advices, tips kepada parents supaya diorang more aware juga. So kadang-kadang we have patients yang datang later or not aware kan? Okay. In terms of cabaran, I mean every patient is individual and every patient has their own sets of challenges, cabaran for the patients, for their relatives, their parents, and for us as clinicians. Okay, so it's difficult to pinpoint one particular case, but I want to highlight kes macam Aiden dengan and his mum Puan Siti Aisyah of these exemplary patients. So patient yang contoh yang patut diteladani, okay, because she shows very good kepekaan. Okay, so she actually was aware to actually take action. So when she realised that anak saya tak berapa respond, okay, so it's actually very important to have this awareness di kalangan parents. Okay, so that because otherwise if there's no awareness then they don't take action ataupun dia mikir okay tak apalah maybe kita tunggu dulu and tengok macam mana kan. So I admire how Puan Siti Aisyah actually approached the problem with her child lah. So, and alhamdulillah I didn't manage to get the best in terms of intervention and treatment at a very early stage. So that was very good. So awareness is very important, but not just amongst the parents. Okay, so there are many chances or opportunities for hearing and speech problems to be addressed or picked up. Okay, not just by the parents, but
misal kata in the community. Okay, so misal kata just like Aiden's case where he was a normal child, born normal, not high risk, tak ada apa-apa risiko dari segi masa dalam kandungan ataupun masa lahir, and tak ada risiko dari segi siapa-siapa dalam family yang ada masalah pendengaran. So it's unexpected. Okay, so in a way, one of the ways that we can detect that is with newborn hearing screening. Okay, and newborn hearing screening, of course, bila kita buat saringan ke atas semua bayi, atau kalau universal, kita buat saringan kepada semua bayi yang lahir dalam satu hospital tu. Okay, so that's one opportunity atau one chance to pick up on potential patients with hearing and communicating problems. Also, there are chances where, for example, the baby checks, macam yang every time dia pergi ke klinik kesihatan, kan, ataupun ada primary care services, primary healthcare services, they should get checked in terms of their milestones, in terms of speech development, kan. Kalau tengok kat buku baby tu kan ada kan. So by right, there should be some awareness from the healthcare professional point of view. So sama ada jururawat ataupun doktor yang buat baby checks tu dekat KK should also have this the awareness to be able to pick up on these things lah. So and it's so regular that there's more ample opportunities to pick up on these problems, potential problems. Okay, so and one more piece of advice is, kalau parents tu sendiri ada concerns ataupun risau yang ada isu dengan anak dia punya pendengaran, don't be scared. Tell the healthcare professional, tell your doktor kat KK ke ataupun jururawat. At least sometimes mungkin boleh terlepas pandang daripada the healthcare professionals. So at least the parental concern is raised and that can be alerted. So at least the subsequent action lah. So dia boleh refer kepada pusat yang ada ENT atau audiology untuk buat pemeriksaan lebih lanjut dan testing. Okay, so that's my advice lah. So yeah, awareness from everybody, from the parents, from the healthcare professionals. Okay. Terima kasih Dr. Nick. Saya just nak tanyalah Nawal, sebab kata dari segi terapi pertuturan sangat penting family kan, keluarga. So apa advice atau apa macam cara yang boleh parents kan, kadang-kadang not all ada hearing problems, kadang-kadang it's the cara parents interaction dengan kids kan, yang budak tu lama-lama dia tak bercakap kan. Jadinya apa advice Puan Nawal usually kepada parents yang diorang boleh buat kat rumah supaya benda tu is benda yang biasa, so when they have a baby they dah try to apa benda yang diorang boleh buat. Okay, so berkaitan dengan cara tu, selalunya mungkin yang kita boleh apply kat rumah is indirect stimulation. So indirect stimulation ni macam actually kalau even masa baby pun, what you can do is that you boleh guna orang kata mothery speech. So selalu kan orang cakap jangan cakap macam baby talk tu. Actually it's not really macam kita nak promote baby talk, tapi kita nak tone tu sebenarnya. So bila you communicate dengan baby kan, you akan macam excited. Hi, macam you use high pitch punya tone. Lepas tu you akan exaggerate words yang you nak cakap. So you can find out, actually penonton boleh cari pasal mothery speech. And then try, banyak je kalau dekat YouTube tu boleh Google mothery speech. So boleh orang kata apply this speech bila nak communicate dengan babies. So kalau dah yang besar tu, kita boleh, and of course jangan cakap pelat lah. So macam susu, instead of susu cakap tutu. Tak, kita boleh guna high pitch tu. Nak susu, tapi bukanlah nak tutu, no. Nak cucu, no, bukan. Okay. And then bila kita cakap pasal indirect stimulation ni, selalunya yang saya suka kan tips macam 3+1. So 3 ni you do a lot of commenting, 1 is you do question. Because kita, especially Asian parents, kita suka tanya banyak soalan. Apa ni? Apa tu? Mana? So kita banyak tanya soalan berbanding buat komen. So why not tukar 3 komen 1 soalan. So banyak kan, ataupun kalau kita pakai konsep 5 jari lah, 4 komen 1 soalan. Okay, kurangkan soalan berbanding commenting. Komen dia cakap sini. So macam contoh.
ni air, jom kita minum. Okay, so instead of, ni apa? So budak tu tak tahu pun jawapannya apa. Kalau budak yang tak ada vocab lagi kan, you nak ajar vocab dia air, tapi you tanya ni apa? Ada minum apa tu? So macam dia tak tahu pun nama apa, dia tak tahu namanya air. Dia buat macam running commentary kan. Selalu saya suka highlight juga kat parents, ajarkan banyak vocab, tapi tak semestinya kena ajar alphabets, numbers. Because nowadays parents, dia akan datang kat kita ni, dia akan cakap, oh anak saya dah tahu ABC, dah tahu numbers. Tapi bila kita tanya nouns, kata nama, tahu tak? Tak tahu. Bila kita buat testing, tak tahu. Okay? Even vocab tu ada banyak jenis. Ada kata nama, kata kerja. So kalau budak dah tahu labeling, kata nama, air, meja, tapi dia tak ada kata kerja ataupun dia tak ada kata sifat lah. Dia tak boleh nak cakap air atas meja. Sebab dia tak ada vocab. So sama macam kita adults, kalau kawan kita sembang dengan kita kan, let's say cakap pasal planets or politics, tapi kita tak ada vocab, macam mana kita nak bersembang? So pentingnya tingkatkan vocab, meaning you give the indirect stimulation, you pakai teknik macam tadi kan, 3 plus 1 ataupun 4 plus 1, means banyakkan commenting, tingkatkan orang, kurangkan soalan, and then you boleh guna, kalau budak yang tadi babies tu pakai motherly speech, tapi kalau budak yang besar pun, apa salahnya kalau you pakai exaggerate sikit kalau words yang you nak ajar. Selalu macam you nak ajar air, ni air, ni air, you kuatkan sikit tone tu, macam exaggerate. Emphasize. So cara kita communicate tu a bit different lah. Maksudnya kita dah ada target word, you fikirkan target word tu, you tukarkan tone. Okay. So maybe itu antara cara yang boleh apply dekat rumah lah. Sorry, very interesting insight from daripada Puan Awal. Tapi I just want to add one question from that. Kalau misal kata, as with most families in Malaysia, speak more than one language in the household. Okay, so what's the best way to promote speech kalau you are in a bilingual household, misal kata? Okay. So menarik soalan tu. Actually sebenarnya susah nak cari, nowadays ni kita punya population susah nak cari orang yang purely monolingual. Kita bercakap walaupun bahasa Melayu tapi kita dah pakai slang yang berbeza. Okay, so maksudnya kita dah ada macam dialect, bukan slang, sorry, dialect. So and then kita tends to macam sekarang lah kita cakap pun kita mix kan. So sebenarnya memang susah nak cari purely monolingual punya population. So sebenarnya kalau kita look into research, tak ada masalah pun untuk you nak mix up the words. Cuma kalau those yang ada speech dengan language delay ni, selalu kita tends to, macam kita akan tengok juga perkembangan tu. Selalu kalau parents yang dirisau sangat, kita sebagai speech therapist selalu akan cakap why not try to focus one dulu. Tapi sebenarnya tak salah if you want to mix. Cuma kita jangan cakap lah, okay, hari ni kita cakap tolong ambil air, esok kita cakap can you please get the water please. So it's actually macam tiba-tiba water pula, hari tu air pula. So macam dah. Yes. So try to be consistent. Walaupun you nak mix, you can say tolong please get the air. So please get the, tu dah English. Is the benda yang vocab, I mean that the noun tu is the same thing lah. Kita tukar air ni air tu water. Macam tu. Maybe you can do that lah untuk nak improve. But actually kalau in terms of research tu, bila ada research yang diorang buat dekat luar negara, sebenarnya bila diorang count out the words, sama je total numbers of words tu dengan budak yang purely monolingual and bilingual. So the total of words tu is about the same. Depending pada parents punya orang kata preferences lah. Ada parents yang they try approach satu parent satu language, maksudnya dengan ayah bahasa lain, dengan mak bahasa lain. So bila they count the total number of words about the same dengan budak yang purely monolingual. Sangat menarik, terima kasih Puan Awal. Sebelum kita dah nak sampai ke penghujung segmen actually, tapi sebelum tu saya nak mungkin bagi last few words daripada tetamu kita Puan Aisyah. Amin, mungkin sebagai ialah Puan kata Puan pergi sokongan, group support semua tu kan. Mungkin Puan lebih memahami lah. Mungkin saya rasa ada banyak je parents yang kadang-kadang dia orang tahu anak dia lambat, tapi dia orang mungkin tak tahu denial ke apa ke, sebagai
as a mother lah yang pernah ada anak yang memang ada problem dengan hearing, apa yang Puan boleh bagi nasihat kepada mereka di luar? Okay, first nasihat saya, kalau rasa anak tu ada masalah, jangan takut. Jangan takut, pergi jumpa doktor, jumpa je siapa-siapa. Kalau rasa macam takut sangat nak pergi hospital, cuba approach kawan-kawan yang sekeliling yang rasa macam boleh tolong. Lepas tu bila kita tahu anak kita ada masalah, faham, kita akan rasa macam down sangat, kita akan diam, tak nak berjumpa orang, kita akan risau apalah nak jadi pada anak saya masa depan, macam tu. So kita, macam saya buat, pergi jumpa orang yang senasib dengan kita. Jangan pergi jumpa orang yang senasib yang tengah down, tapi cuba jumpa orang yang dah berjaya kat depan. Supaya kita rasa, anak saya pun boleh jadi macam ni. Sebab saya pun ramai jumpa yang pakai CI, yang dah bekerja, yang memang parents dia memang fokus untuk anak dia nak jadi engineer contohnya. Anak dia nak jadi engineer supaya anak dia boleh survive nanti besar pakai cochlear implant kan mahal kan. Jadi anak dia kena berjaya sebabnya nak tanggung kos tu. Ataupun ada parents yang macam, anak saya kena kerja government sebab nanti nak tanggung kos CI. So kita sebagai parent kena ada target benda tu. Sebabnya benda mahal yang dia perlu pakai seumur hidup. Jadi yang penting jangan down je. Cuba pergi ke dunia luar, jumpa orang yang macam tu, jumpa profesional. Jangan skip follow up. Bila kita rasa macam anak saya tak pandai bercakap pun pergi speech, tak payahlah pergi. Tak boleh, kita sendiri yang kena buat untuk anak kita. Macam tu. Okay. Mungkin boleh kongsikan sikit resources ataupun apa yang support group yang Puan Aisyah okay. dapatkan. Sekarang media sosial kan banyak. So saya just type je, anak masalah pendengaran. So keluar banyak persatuan. So saya fokus, untuk saya fokus pada anak-anak. Maksudnya bukan orang dewasa. Ada je grup yang cochlear implant dewasa. Tapi saya fokus pada anak-anak. So saya jumpa grup Hear Me Malaysia. Hear Me Malaysia, anak-anak masalah pendengaran yang memang berdaftar. Yang berdaftar, kat dalam tu kita ada banyak perjumpaan, ada kita panggil untuk event. So benda-benda macam tu kita boleh jumpa dengan ramai orang. So bila kita ada masalah, contoh macam anak saya cakap, hari ni sakit lah pakai alat, tak nak pakai alat. So saya akan tanya kawan-kawan tu, anak sakit selalunya sebab apa. Jadi orang kat situ akan beritahu, mungkin magnet ke apa ke. So kita boleh adalah maksudnya solution kita kat depan tu. Bukannya macam diam je, tak tahu nak cari kat mana. Okay, mungkin ibu bapa di luar sana yang punya masalah seperti ini boleh Google Hear Me. Hear Me Malaysia. Hear Me Malaysia. Okay. Saya rasa kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum tu Dr. Syairah ada apa-apa soalan ke dekat YouTube tu? Tak ada, actually saya rasa kita pun tak ada soalan daripada audience. Okay. Minta maaf lah sebab kita punya show actually delay 40 minutes lah sebab masalah teknikal. Kalau ada apa-apa soalan atau kemusykilan ke, boleh datang ke klinik kami dengan surat rujukan dululah. Okay. Okay. Oh ya, dan kita akan sharekan dekat chat box milestone untuk speech. Jadinya parents boleh guna sebagai reference lah, rujukan. Kalau misal kata tengok anak lambat ke apa, dan boleh dapatkan bantuan lah. Okay. Itu saja, sekian daripada kami semua. Terima kasih kerana dengan sabar menunggu sehingga ke akhir siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada panel-panel kami jugalah. Terima kasih Puan Awal, Mr. Nick, Puan Aisyah dengan Puan Syazah lah. Okay. Okay. Bye.